राव राव सावे मार्क मुखार वच. ओके कोण येता थंय उलय. हार घालता पयलीं. अरे येते माझ्याकडे आहे माझ्याकडे रोड असं 2-3 आहे आणि ते वचवून जाईल. पेटे रे पेटे अब खरे हो ना सरकार आम्ही सरकार हे फाटी राव मोदी त्यांना दिसून नाही तू मोदी राव रे. एक फोटो घे. या सांग. इश्यूचे पहिले एक बारीकसा बॅकग्राऊंड दिवपाक जाता. 2019 24 डिसेंबर 2019 ह्या दिसाक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान डिसायड केलें की 14 जाणांक रेग्युलरायज करपाक जे डेली वेजीस वर्कर. आनी हे डेली वेजीस वर्कर 4 आनी 5 वर्स काम करूं ना तेणी. त्या टायमार 2019 पयलीं सुद्दां 17, 18, 20 वर्सां तेमी डेली वेजीस म्हणून काम केल्लें. आनी तांकां एज पर सिनियरिटी एकले सुद्दां हें करून शॉर्टकट करून नासलो. 14तले 14 जाण सिनियरिटी बेसिसाचेर तांकां सिलेक्ट करून रेग्युलरायज करपाक तांकां ऑफर लेटर दिली. ताजे उपरांत तेमी सगळे फॉर्मेलिटी केले. तुगे फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलीस क्लियरन्स सगळे A to Z जें कितें लागता जॉइन जावपाक तें सगळें करून जॉयनिंग रिपोर्ट सुद्दां दिलो. आनी तें जाले उपरांत मार्च 2020 तांकां रेग्युलरायजेशन ऑर्डर हातीन दिली. आनी त्या दिसा पासून ते रेग्युलरायज जाले. ते खुशेन ते काडले आनी आमच्या आमदारा बरें गेले, मडगांवच्या आमदारा बरें अभय. आनी ताका थँक्यू म्हणपाक एक कटसी काम जालें म्हणटकीर एक कटसी म्हण ताणें थँक्यू म्हणपाक गेले. ताजे उपरांत ते गेले विजय सरदेसाय बरें, ताकाय थँक्यू म्हणलो. एक आपलो एक आभार मानलो ताणें. पूण हें जें ताणें केल्लें तें तांकांच उलट पडलें. कित्याक त्या टायमार जे BJPचे जे आशिल्ले लिडर्स आशिल्ले ते खंय तरी तांकां दुखले. आनी तांणी DMA थ्रू एक ऑर्डर हाडली ऑन 10 जून 2020 की तांचे हें पेंडींग दवरचें. सो आनी तांकां ऑर्डर येयली की डेट ऑर्डर इज केप्ट इन एबियन्स म्हणून समजलें. सो ते खातीर तांकां पयलीं सुद्दां आनी चारा ना जाल्लो. आमी तांकां आदार केलो आनी थ्रू ऑनरेबल हायकोर्टा मुखार हें पेटिशन घातलें, रीट पेटिशन घातलें इन हायकोर्ट. आनी प्रेयर केलें की जो 10 जून 2020 ऑर्डर फॉर एबियन्स जी आसा ती सेट असायड करची म्हणून. आनी त्या प्रमाणे ती काल ती ऑर्डर सेट असायड केली. आतां आमी सांगपाक सोदता की हें जें पेटिशन घातिल्लें ऑन 8 जानेवारी 2021 तें काल टोटल 75 डेट्स पडले. 75 फावटी हें बोर्डार आयलें. आनी अजाप जातलें ही केसीक 75 कित्याक काय म्हण. पूण एवरी टायम जो गव्हर्मेंट कावन्सिल आहा ते हायड एंड सीक करताले आमकां दिसून आयिल्लें आसा. आनी डेट्स पडत आशिल्ले तांकां बाबड्याक आनी त्या खातीर इतली लांब गेली. आनी फायनली काल ती ऑर्डर जाली. आतां जेन्ना तांकां एबियन्सां दवरले त्या टायमार कितलेशे म्हयने तांकां पगार मेळूना. आनी कोवीड टायम याद धरा, कोवीड टायम इनकम ना काय ना आनी वयल्यान पगार ना. त्या टायमार शॅडो कावन्सिला थ्रू आमी तांकां ग्रोसरी सुद्दां दिले एक आदार करपाक. मागीर कोर्टाक केस घालता जाल्यार डॉक्युमेंट जाय. हे बाबडे खंय वयता आशिल्ले डॉक्युमेंट हाडपाक. RTI इन्फॉर्मेशन घातली मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलार दी नाशिल्ले. आमकां लेबर कमिशनरा मुखार जावं पर्सनल डिपार्टमेंटान जावं कॉर्पोरेशन ऑफ पेंजीम हांगा सुद्दां वचून आमी वेरियस डॉक्युमेंट्स तांकां तयार करून दिले सो दॅट तें पेटिशन घालपाक तांकां आदार जावचो. तें जालें. मागीर
जेन्ना हियरींग चलताले डिले जायत आशिल्ले तांचे बरोबर प्रेशर येतालो फाटीं घेया म्हणून कळ्ळां आमी तांकां एकूच सांगलें फाटीं घेता जाल्यार तांकां कोर्टांतल्यान फाटीं जावपा जाय कित्याक ओरली सांगता आपूण तुगे करता आनी लास्टाक जायना त्या लास्टान हुयना जातलें म्हणून सो हांव तांकां शाबासकी हें दिवपाक कारण कितें हांकां ही शाबासकी दिवपाक कारण कितें कित्याक लेबर जो आसा तो केन्ना धाडस करना आपले हक्का लागून झगडपाक आपल्या हक्का लागून खंय तरी हायकोर्टान वचपाक सो तांणी ती धाडस केली तांचे प्रेशर आशिल्लो भरपूर सामको सांगपानूच आसलो की फाटीं घेया तुमकां भायर काडटले उडयतले भायर उडयतले असले भाशेन जायते भाशेन हें जातालें तांकां पूण ते ठाम रावले ह्या पेटिशनार आपली पेटिशनाचेर आनी आज तांकां तो रिजल्ट मेळ्ळो आसा 4.5 वर्स जाले आतां जेन्ना तुका खबर आसा हें आमी दाखयलां आनी हो एक्चुअल फॅक्ट हांव ह्या एक्झेटेड कोन्ना दीस इज एक्चुअल फॅक्ट ते वीश करपाक गेल्ले म्हणटा त्या त्रासान पडले 2022 मडगांवचो आमदार हांगा गेलो BJPन गेलो आमकां आस आशिल्ली की एटलिस्ट त्या टायमार पूण तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आशिल्ले म्हण पूण तेवूय जावना आमकां दूख जाता पूण आज आनीकूय दूख लागता कित्याक आज जेन्ना म्हाका खबर मेळटा की ताजे घरा कडेन हो टॉपीक डिस्कस जालो आनी ताजे घरा कडेन टॉपीक डिस्कस जाता आसतना तो म्हणटा ना 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 आमकां ती ऑर्डर बरी करून वाचपा जाय हें कितें इंडिकेट करता की मुखारूय तांकां त्रास करपाक सोदता म्हण ही हांव एकूच मागता मडगांवच्या आमदारा कडेन इतले सारके तुका इल्लीशी देखून कॉन्शियस आहा तुका इल्लीशी पासून कॉन्शियस तुजें उरला जाल्यार ह्या बारीक लोकांक सोदप वचनाका तुमी ऑलरेडी तांकां इतले त्रास केल्लो आहा 4.5 वर्सां ते कितले सुमार तेमी एक्सपेंडिचर करूं ना 75 हियरिंग्सां वचपाक हांव ऑफकोर्स नो डावट हांव आमच्या गाडयेन तांकां व्हरतालो आमी केन्ना ताका 1 लिटर पेट्रोलूय घेवना ना म्हणल्यार केन्ना चावय घेवना तें सांगतालें तुमकां समजलें पूण कितें आमकां एक हें आशिल्लें की खंतान तांकां हेल्प करपाक समजलें जस्टीस दिवपा खातीर सो आमी मागता चीफ ऑफिसराक DMAक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी इवन चीफ मिनिस्टर की आनी तांकां मुखार त्रास करचे न्ही तेंचे जे ड्यूज आहा हायकोर्टा ऑर्डरा प्रमाणे जे ड्यूज तांकां फावो जाता तांकां तितले बेगीन दिवचे ही आमकां आमची सामकी मागणी दुसरें आमी सगळे हेर वर्करांकूय सांगपाक सोदता एक मॅसेज दिवपाक सोदता की जेन्ना तुमचेर अन्याय जाता तुमी फुडें सरा आनी झगडा कित्याक झगड शिवाय कांयच मेळना म्हाका याद जाता हेच भाशेन एक डेली वेज वर्कर ताका सुय तोपिल्ली मेडिकल हेची सुय तोपिल्ली आनी ताका हातीक इन्फेक्शन जालें तो इन्फेक्शन जायना जाल्लें म्हण तो ट्रिटमेंटा खातीर घर रावलो नेक्स्ट ऑर्डरीचें ताका नांवच ना आनी ते घेयना जालें कित्याक तूं एबसंट रावल म्हणटा ते आतां फॉल्ट कोणाचो तुजी ड्युटी करता आसतना ताका सुय लागली ताका इन्फेक्शन जालें आनी तूं ताका भायर उडयता ताका आमी हेल्प केलो एक डिस्प्यूट रेज करपाक लेबर कमिशनरा मुखार आनी त्या डिस्प्युटांतल्यान आमी ताका परतून रिइन्स्टेट केलो सो हे भाशेन जायते हॅरेसमेंट तांकां जाता सो हेजेर आमकां हें जाय की तांकां आदार करपाक हाजे फुडें बी भीम शक्ती संघटन म्हळ्यार हें कितें हाडलां वॉट इज भीम शक्ती संघटन ही जी ऑर्गनायजेशन आहा इट इज अंडर द काँग्रेस राज्यसभा MP चंद्रकांत हंडोरे म्हण सो ताजे थ्रू हें ऑर्गनायजेशन आसा गोंयानूय आसा आनी ह्या बॅनरा खातीर ह्या ऑर्गनायजेशना अंडर आमी तांकां एश्योर करपाक सोदता सगळ्या वर्करांक खंय जावं दे जेन्ना जेन्ना कोणाक अन्याय जाता जाल्यार भीम शक्ती संघटन हें तांचे फाटल्यान सामकें ठामपणे आसतलें आनी दीस ऑर्गनायजेशन इज नॉट रिलेटेड टू एनी कास्ट रिलीजन क्रीड नथींग जे कोणाक एट्रोसिटी जाता इट इज नॉट बी ओनली लेबर इवन अदर प्लेसीस कोणाक झगडपाक एक हें जाय आदार जाय जाल्यार भीम शक्ती तांचे फाटल्यान उबी रावतली हें आमकां सांग थँक्यू हां यार तुमचें कितें म्हणणें यार तुमकां सगळ्या मिडिया भावांक येवकार हे फॅमिलीचे जे लोक आसात तेमचे एक फॅमिली एक लेटर धाडलें आमकां एक आभार करपाक सुवातेर हायकोर्ट ऑर्डर एडवोकेट्स जजीसांचो आनी आमचे बाय स्नेहल ऑन्सकर ती लेटर वाचून तुमकां दाखयतली ही आमी तांकां वाचपाक लावूं ना कित्याक फायनली मागीर तांकां टार्गेट जायना जावपाक आनी हॅरेसमेंट नाका I am Rukmini Madar, daughter of. This letter is on behalf of one of the daughter of Margaon Municipal Council, Shivanand Madar. As I thank God for this day on behalf of all the 12 workers and all our family members, I thank Honorable Srimati Justice Bharati Dangre and Justice Nivedita Prakash Mehta for delivering justice to our parents. Very few people understand the plight of daily wage workers
at the Margao Municipal Council, and one of them is Savio Coutinho, who guided my parents in this struggle for justice. All of us here thank him for everything he did for our parents during the last 5 years. Our parents and all daily workers here have to silently suffer injustice and exploitation. They work in very dirty areas, cleaning waste and risking their own health just to provide us meals and minimum education. With a very heavy heart, I have to say that myself, like many other children of garbage collectors and the cleaners, sometimes wonder. It's a very sentimental letter. It's okay. It's okay. So I will continue on behalf of Snehal, because this letter is written with very deep emotion. What a child faces on a day-to-day basis, coming from a parent who does garbage collection. I'll read the remaining. With a very heavy heart, I have to say that myself, like many other children of garbage collectors and cleaners, sometimes wonder why our parents have chosen to do this work. I say this knowing how hard it was growing up and belonging to a waste collector's family. Though our parents are involved in collection of waste that stinks and infested with worms, they took care that we as small kids don't get infected with the filth that they would carry on their clothes and themselves. They came back home. My father, to make us happy, would return from duty, would get sweets or toys, but just as we missed in expressing our happiness by running to him, he also had to miss the same happiness. He was not allowed by my mother to touch us without cleaning up himself and changing his clothes. The bag of sweets and gifts he brought were given to my mother, and she would remove and give us. My mother worked at different houses and would take me along with her many times. It was very painful for me to see other children run to their parents when they return home from work, and their parents lift them up. Our school days were equally bad, as we were often driven away or avoided by other children because we were garbage collection workers' children. Only a garbage collector's child will know the pain when a group of schoolmates tease you by a name as Garbage Wali and Kachra Wala. When I recall how my father, along with my other garbage workers, was celebrating everybody's waste with no option to know whether it was COVID infected or not, I wonder what did they get in return for the risk they took. They have put in over 23 years of their life in cleaning the city, starting with wages as low as 100 rupees per day, only to spend their savings on a struggle in court for their regularization. Ever since the struggle for justice began in the High Court, I could not bear to see my father sad and disappointed that nothing was happening because the government advocates were only postponing the case by giving excuses. From the time the case was filed in High Court, my father or his other worker friends would go very excited to the court, hoping for a favorable order, but returned home as the case was not coming up because it was very down on the list. And when it came higher up on the list, they give excuses and again it is kept pushed down on the list. One day the case was first on the list, but even then it did not complete and they came back very, very sad. We feel that because we belong to this class as garbage workers, the government advocates was giving them no care treatment on instructions of political leaders, as this is when we felt it is a curse to belong to the garbage collection workers' family. The families of all the workers were worried because they are getting into a habit of drinking due to this stress. I also could not bear to see my father in this state. He was not talking to us properly and getting angry on us without any reason sometimes. Our less family income makes our parents marry girls very early, immediately after completing 18 years, because it becomes difficult to spend money for high studies. This girl was married and now she's 25 years old, now with 2 children. I now come to know how all our parents struggled to give us basic needs which look like luxury to us that time. Very gratefully, on behalf of all the family members, I once again thank Honorable Justice Bharati Dangre and Justice Nivedita Prakash Mehta for delivering justice to our parents, and may God abundantly bless you, both you and your family, with good health and happiness. We also thank our God-sent Savior Savio Coutinho for being a strong pillar of support not only to our parents but also the other daily wage workers.
God bless you and your family, sir. Finally, my humble prayers to the municipality authorities and the public to please treat the workers involved in cleaning your city as humans. Try and understand that as you feel sick of emptying one day's waste into the waste collector's bin, you can imagine the situation of the workers who have to gather waste of many days, stinking and full of worms, with bare hands. Thanks to all. This letter was जे आता ऑर्डर किती आसता त्यांचे ड्यू बी सगळे किती क्लियर करपाचे. ती काल ओरल ऑर्डर दिल्ली आसा कोर्टान की जो 10th of June 2020 एबियन्सा दवरपा खातीर जी ऑर्डर काडली ती सॅटिस्फायड केल्ली आसा. सो इन अदर वर्ड्स द ऑर्डर ऑफ रेग्युलरायझेशन वीच वॉज इश्यूड ऑन 24th of March 2020 स्टँड. सो त्या दिसा पासून ते रेग्युलरायज वर्कर म्हण येता. ऑफिशियल ऑर्डर आहा ती अपलोड जातली आज फुडें. बट द मेन प्रेयर वॉज दॅट एबियन्स ऑर्डर शूड बी सॅटिस्फायड. So once that is satisfied, automatically the earlier order remains in force. Out of those 14, how many are Yeah, 12 had filed the petition. Out of the 14, one retired, and another one because of certain formalities he could not complete those formalities. The regularization order. So that he was one out. But among the 14, one has already retired. 12 are in still service? Yeah, 13 are still in service. 13 are still in service, but one of them was not part of the 12. That means, as I told you, it took guts for. But he will get that benefit of it. So we'll have to see the order, how the order comes, because since 12 had filed, so based on how the order comes, whether he is also included or whether even the retired person should get that benefits, that we'll have to see what the order says. On what ground the order was asked to take them away? There were no grounds basically. That is the reason the case was being delayed. Hide and seek was being played. This is what we feel now. Because when we got information from Panjim Corporation, we have seen that hundreds of workers have been regularized. आज मडगांव भितर वर्कर आहा 17-20 वर्स काम केल्ले. 17-20 वर्सान डेली वेस्ट काम केल्ले. पणजे डिटेल जेन्ना आमकां काडटा थिंगा 5 ते 7 वर्सां वयर कोणूच ना काम केल्लो. 5-7 वर्स जाताच तांकां इमिजिएटली रेग्युलरायझेशन जाता. आनी तांची ऑर्डर एक ऑर्डर म्हाका मेळ्ळा ऑन द टेलिफोनीक कम्युनिकेशन विथ DMA म्हण असली सुद्दां ऑर्डर आसा. आनी हांगा जी DPC जाल्ली DMAचो रिप्रेझेंटेटीव हांगा येवन DPC सायन मारली तेज उपरांत काडटा आनी एबियन्सान दवरता. म्हळ्यार हितून पॉलिटिक्स न्हू आसलो म्हण कोण म्हणपाक शकना. पण वायट दिसता की बारीक लोकांचेर हे असले हे भशेन करतात. हे रॉंग. सो आमी मागता जेन्ना कोर्ट ऑर्डर येतली त्या टायमार जे कोर्टा ऑर्डरा प्रमाणे तांकां जे ड्यूज आसा ते तांकां जाता तितले बेगीन दिवचे इतली आमची मागणी आसा. But now recent government order to regularize that you will follow up with. No, I'll tell you. In fact, that is another chips packet. जो हे केलो आहा पळय टेम्पररी स्टेटस म्हण आतां न्यू स्कीम काडल्या. दॅट्स अनदर चिप्स पॅकेट. गिव अस 2 days. We will come with details and we'll open up that chips packet very soon. Within 2 days, we have got lots of other material on that.